On est très content de pouvoir être ici et d'avoir la chance d'avoir un match comme ça d'une grande équipe espagnole contre l'équipe d'ici, de Constantine. Et c'est ça, on aime bien être ici et profiter de cette ambiance et ensemble, les Algériens, les Constantinois et nous les Espagnols qu'on est ici sur place. Vous êtes fan de Celta Vigo? Vous êtes fan? ¿Eres aficionado del Celta? On supporte le Celta Vigo, oui, bien sûr. Et, désolé, mais on aimerait bien que ça soit eux qui gagnent. ¿Cómo sientes cuando ven un equipo español juega aquí en Argelia? ¿Es un placer para vosotros? C'est un vrai plaisir. On sait que l'année passée, c'est l'Espagnol qui est venu, cette année, c'est le Celta Vigo. Oh, l'année passée, on n'était pas ici. Mais pour nous, c'est toute une opportunité, une chance de voir une équipe de chez nous ici avec une équipe de chez vous. C'est très intéressant et l'ambiance est incroyable. Vous avez vu, hein, beaucoup de monde. Bon, c'est la folie. Merci bien, bonne chance. Merci. Usted bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo usted ve el ambiente aquí en Constantino? Lo veo muy bien, mucha gente está muy contenta, le gusta mucho el fútbol y muy bien, me encanta de estar aquí, uno de los pocos españoles aficionados que estamos aquí, porque no hay muchos, y bien, muy contento. Claro que estás muy orgulloso de ver un equipo de tu país aquí en Argelia. Por supuesto, y quiero que gane, claro, lógicamente. Eso por supuesto. ¿Eres un fan del Celta? Hombre, claro, como que el Celta de Vigo es de Pontevedra y yo soy de Pontevedra. ¿Eres de Galicia? De Galicia, Pontevedra. Bienvenido en Argelia. Hola, buenas. ¿Cómo ve el partido de hoy?
Bueno, la verdad que ha sido un partido de entrenamiento, ha sido un poco calor, siempre está muy alto y bueno, he intentado jugar. Yo creo que el árbitro es lamentable, un poco malo, bastante malo y nada, y bueno, la verdad que ha sido un partido bonito por la gente y eso, pero nada. El primer partido de la pretemporada, habrá muchos partidos en la gira de Reino Unido. ¿Cómo ve esta preparación? Bueno, hay que seguir, estamos preparándonos para el campeonato y nada, y poco a poco. Última pregunta, ¿cómo ve usted el ambiente, los aficionados del rival? Bien, la verdad que el ambiente muy bien, los aficionados muy bien y nada, la verdad que ha sido un partido bonito y nada, la pena es el calor y el césped que estaba muy alto, pero bien. سيت ماتش اميكال مهما يكون الريزلتا حنا كنحوسوا على لا كوليزيون فارق ما تنساش بلي ليكيب يتمدلت 80% وكيما يقولوا ما راناش واجدين 100% سي كيما يقولوا بريمير ماتش تاعنا ومازال خدمه كيما يقولوا ما يغرناش هذا الماتش سيت ماتش اميكو مع ليكيب بروفيسيونال والحمد لله كيما يقولوا درنا لعبنا حطينا اللعب تاعنا وكيما يقولوا مازال خدمه مازالنا. شفتوا المنافس ديالكم اليوم؟ بون ما تنساش كيما يقولوا سلطه فيكو معروف يلعب في ناسيونال تاع اسبان كيما يقولوا يبوجي وسي ايكيب بروفيسيونال. احنا كيما يقولوا لعبنا ماتش اميكال باش نطلعوا النيفو تاعنا سيرتو باش نكونوا مقابله للشامبيونات تاعنا ان شاء الله ندوها كيما يقولوا نديروا موسم كبير ان شاء الله. Partido duro, con mucho calor también, campo seco, pero bueno, ha ido como ha ido, al final hemos perdido. Quizá un resultado injusto por cómo han ido las cosas, pero bueno, ya está hecho y a pensar en los siguientes partidos de pretemporada. Hemos visto que los vigués no estuvieron satisfechos sobre el árbitro. Bueno, yo creo que ahora ya es tontería hablar del árbitro. Ha pasado lo que ha pasado en el terreno de juego y ahí se queda. Cada uno juzgará por sí mismo. Primer partido de la Liga BBVA ante la Getafe. ¿Cómo ve usted el partido? Bueno, ahora mismo aún estamos rodando, nos queda un mes para prepararnos lo máximo de bien posible y esperemos empezar con buen pie. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. صحتكم رماش واش في المباراة تاع اليوم كيفاش شفتي؟ ديال المقابله الاولى وما تقدرش تحكم على المقابله الاولى، تما كنا في تحضيرات في تونس خدمنا وكما نقولوا هجي وتعبنا وعينا، وهذه المقابله الاولى الحمد لله فازت مليحه الحمد لله. رماش شفناك دخلت في الشوط الثاني قدمت الاضافه، شفناك تغطي مليح كي دخلت في الرواق الايمن كان لاباس خاصه في الشق الدفاع. نقولوا اخويا هذه خدمتي وزعما عندي ماشي عندي الاكسبيريونس، عندي بتيت اكسبيريونس في هذا الميتي، الحمد لله نأدوا في مقابله مليحه. واش بعد موسم لا باس به الموسم الفارط مع شباب القبائل وهذا الموسم واش راك تطمح ان شاء الله مع السياسه؟ ان شاء الله نكونوا فخير عليهم ونديروا عام مليح نلعبوا الادوار دو ان شاء الله. كلمه للانصار السياسي الذين وقفوا الى جانبكم. نقول لهم يعطيكم الصحه وان شاء الله نفوتوا عام مليح ويعاونونا ونعاونوهم ويفوتوا عام مليح ان شاء الله. بارك الله فيك. صحيح. Más justo hubiera sido un empate, pero bueno, es un partido que sirve para seguir sumando minutos para lo que viene. Interesante la manera de jugar que tiene, trata bien el balón y tiene buenos jugadores, sobre todo en mitad de campo para arriba. Entonces, luego de 3 días habrá una fiesta aquí en Argelia, una fiesta religiosa luego del mes de Ramadán. Una palabra a la gente de Argelia, una palabra sobre esta fiesta. Bueno, que disfruten, que el Ramadán es por lo que tengo entendido yo, es algo muy fuerte para la religión. Creo que siempre es bueno sacrificarse para obtener beneficios espirituales sobre todo. Dice feliz Eid, feliz Eid Fitr, feliz Eid el Fitr. ¿Feliz? Eid el Fitr. Red del Fez. Muchas gracias. هي مباراة استعراضية كما كنت نهضر للزملاء تاعكم. وفرحونا الأولاد وفرحنا الجمهور العزيز نتاعنا وإن شاء الله هذه ما هي إلا البداية. On a fait jouer là en première mi-temps une équipe, en deuxième mi-temps une équipe. Donc on peut dire qu'on a deux équipes, Inch'Allah. Et l'amalgame entre les deux, Inch'Allah, on va dégager une équipe type qui va jouer le championnat à l'aise. راضي على اداء اللاعبين في هذه المباراه خاصه في الشوط الثاني. هو راضي même الشوط الاول parce que c'est la première rencontre après un travail purement physique. Maintenant c'est la période, la phase prochaine
elle sera consacrée pour le côté cohésion. Parce qu'on va aller à Tunis du 1er au 10 août et on va jouer 3 matchs de préparation avec de grands clubs. Inch'Allah, نكونوا واجدين المقابلة الأولى ضد أحبابنا تاع شباب بالكون إن شاء الله. Hola, bienvenido en Argelia. ¿Cómo ve usted el partido de hoy? Bien, intenso. Nos duele perder, pero en la preparación es lógico, veníamos de un trabajo muy fuerte y es nuestro primer partido. Hemos visto un buen Celta en la primera mitad, pero a la segunda, la Celta ha retrasado un poco detrás. Sí, bajó el ritmo del partido, encontraron el gol, tal vez nos anularon uno que otro y bueno, el partido nos sirve, era nuestro primer partido y sí, pese al calor, nos sirve como preparación. Última palabra, ¿cómo ve usted al rival? Bien, muy bien, un equipo intenso, rápido, que nos complicó. Mucha suerte. Gracias, hasta luego. Bah, écoutez, elle s'est déroulée comme on avait prévu un petit peu, puisque on a fait deux groupes de 45 minutes et je crois qu'on a tenu le coup contre une bonne équipe de Celta Vigo. Sachez qu'elle a fait 8e l'année dernière avec Luis Enrique entraîneur, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Bon, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de lacunes qu'il va falloir travailler, gommer pour faire un bon groupe. 16 ou 17 nouveaux joueurs, donc c'est difficile en quelques semaines de faire l'amalgame entre eux. Donc il faut qu'ils se connaissent un petit peu et je crois que petit à petit ça viendra. Donc, mais bon, c'est un bon match, c'est une bonne victoire pour démarrer. Et on espère que ça ne sera pas la dernière. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Hein. Et puis, bon, on a joué avec 2 milieux défensifs en deuxième mi-temps, Alag et puis Hanan, qui ont plus l'expérience que Guerabis et puis qui c'était l'autre, et Samer, qui ne sont pas des numéros 6, ce n'est pas des milieux de terrain défensifs. Donc on a des problèmes là. Et ça nous a perturbé un petit peu. Mais bon, on va continuer à travailler et puis on va y arriver, quoi. On est satisfait, si vous voulez, du résultat. Je ne suis pas pleinement satisfait du reste parce que pour gagner un championnat, il faut faire moins d'erreurs, il faut être plus costaud. Mais bon, on va y arriver, je crois qu'on va y arriver. Dernière question, un mot pour le peuple algérien pour le Eid el-Fitr. Écoutez, je pense que ça va bien se passer pour les Constantinois, puisque après une victoire, ils vont être contents. Donc, une bonne fête et puis la reprise de l'entraînement. On se remettra au travail dès mardi soir. Voilà. On espère content qu'on a gagné le premier match à domicile. Surtout pour l'équipe, pour les clubs et pour les sporteurs aussi. Il faut continuer comme ça. C'était une bonne équipe, hein, c'est professionnel. Ils jouent à un plus haut niveau. Mais nous, on a fait très très beau match aussi. On était costaud et voilà, après on a gagné 1-0. C'est bien pour nous, quoi. Je suis satisfait. Il n'y a pas que moi, tous les équipes, tous les sporteurs aussi sont contents qu'on a gagné. Après, il ne faut pas s'afflammer, il faut travailler encore plus. Oui, احنا الماتش تاع اليوم سيتي البريمي ماتش نتاعنا ماتش اميكال نتاعنا. On a joué هذا الماتش sans aucun match مقبل. On a fait qu'une opposition بيناتنا. احنا on a basé notre travail نتاعنا sur l'aspect cardiovasculaire وين خدمنا بزاف لا بريباراسيون physique. الحمد لله le match هذا contre une grosse pointure. Le Celta Vigo c'est pas évident. خرجنا beaucoup de bonnes notes, mais il y a beaucoup de trucs à préparer et à réparer, mais مازالت خدمة. Ça nous a donné une idée باللي مازالت كاينة. Il y a beaucoup de travail à faire. Inch'Allah, on va se baser sur ça. مازلنا un deuxième stage في la Tunisie pour préparer le championnat, parce que le plus important c'est pas de gagner contre le Celta Vigo, c'est de gagner beaucoup de matchs dans le championnat algérien. Alhamdoulilah, Dahman, Cédric ou Lago, ils ont bien joué. Comme c'est leur premier match, on travaillait que le spécifique gardien de but. Alhamdoulilah, ils ont une bonne prestation. Ils étaient là, au moment où ils étaient, mais il y aura d'autres matchs pour les analyser encore mieux et avoir beaucoup plus de... Non, pour moi c'est un bon match. L'entraîneur Garzito, il a opté pour une stratégie, il a réussi son coup. Je tiens à remercier les joueurs pour les efforts qui ont été fournis sur le terrain.
Franchement, aujourd'hui, ça a été une fête pour tout le monde et je remercie le public constantinois. Et voilà, donc c'était vraiment une vraie fête aujourd'hui. Effectivement, oui, c'est un handicap pour le joueur, puisqu'à un certain moment, il y aura une fatigue, il n'y aura pas d'oxygène, etc. Donc voilà, les joueurs, ils ont tenu, mais l'entraîneur a partagé 90 minutes en 2 parties. Et les joueurs, ils ont su finir leur match tranquillement. On était déjà en préparation en Tunisie, on a effectué un stage de préparation, travail à améliorer les qualités physiques, optimiser la performance. Il nous reste un stage à finir en Tunisie les prochains jours, Inch'Allah, et comme ça, les joueurs de CAC seront prêts à faire face au CRB le 16 août, Inch'Allah. مشاهدينا الكرام، نحن مع أصغر مناصر لشباب قسنطينة هنا في ملعب حملاوي. قول لهم الاسم الكريم، قول لهم اسمك. نوفل. نوفل، تحب سياسي؟ ايه. اليوم شفت الماتش؟ عجبك؟ شكون الجوار اللي تحبه؟ واش تحب؟ صامر وبن شريفة. صامر وبن شريفة. وشنو هذه؟ وري لهم شنو هذه وقول لهم. ديرها في الكاميرا، قول لهم شنو هذا؟ واش عندك؟ عندي كارت بولمون. ها؟ قول لهم واش عندك، قول لهم باش يسمعوك المشاهدين يعرفوا واش عندك. وريها لهم. وشنو هذه؟ قول لهم. شوف الكاميرا، وشنو هذه؟ شوف الكاميرا. واش عندك؟ كارت أنا قلت لك مقبل. هيا قول لهم صحايا، قول للمشاهدين صحايا. مشاهدين صحاياكم، صحا رمضانكم، صحا فطوركم. إن شاء الله هاد العام شامبيون. إن شاء الله. حصلت.